दयालो दयालो दयाल। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंकर चरण रे मोर आंतरिक प्रणाम एवं इष्ट परिवार सभी चरण रे मोर आंतरिक प्रणाम निवेदन करे। पुष्पगिरी सत्संग विहार द्वारा आयोजित यही 633तम ई सत्संग रे जोग देथिबा विशेष भावे सम्मान्य परिचालक प्रकाश भाईना एवं उपस्थित पूज्य ऋतिक देवता मंडली, सम्मान्य कर्मी मंडली, पूज्य गुरुजन मंडली, प्राणर गुरु भाई एवं सत्संगी प्रेमी अनुरागी मानक मोर आंतरिक जयगुरु एवं यथास्थाने आंतरिक प्रणाम जनाए। विशेष भावे आम जो सत्संग रे योगदान करछंती, सत्संग को तीर्थ कहा जाए। तीर्थ माने जो जगह गले मनर ग्रंथिर मोचन हुए। आम मानकर दैनंदिन जीवन जो उन्नति मुखर रीतिनीति से विषय आम सब अवगत होचंती सत्संग रे योगदान करी एवं निज हृदय रे ओ परिवेश से भावटा को से इष्टमय भावटा को संचारित करथांती। ये सत्संग रे जोग देवा भीतर देके एवं विवर्तन दिगरे गति करन सत्संग आम एकांत प्रयोजन। आम भाग्यवान जीवन रे पुरुषोत्तम को ग्रहण करछंती बोली सुजोग आम को मिलुछि। ए करुणार आशीर्वाद फल प्रत्येक मुहूर्त रे आम माने ए सुजोग पाउछंती। दैनंदिन ये सत्संग अनुष्ठित हेबारु ठाकुरंकर विस्तार महान जीवन विस्तारित भावादर्श विश्व पाई पंच महाजीवन पाई अनेक लुकायित तथ्य विभिन्न प्लाटफर्म रे विषय भित्तिक आलोचना माध्यम रे आम माने अवगत होउछन। जाओ से विषय भित्तिक आलोचना को आगे नहीं एई पुष्पगिरी सत्संग विहार कर्मकर्ता माने विभिन्न दिग देकी विभिन्न विषय रे बहु भाव रे विभिन्न ज्ञानी गुणी भक्त मानक मुहरु आम माने शुणिया को पाउचंती। आजिर विषय वस्तु मध्य रही व्यक्ति जीवन। विशेष भावे अत्यंत साधारण मनुष्यटी एमिति विभिन्न ज्ञान बा गभीर अनुभूति नहीं जोटा कि विषय भित्तिक आलोचना करिवा पाई, किंतु जेतु ए प्लेटफॉर्म रे माने स्थिर हो जाइछि मुझे कोठी विशेष विषय भित्तिक आलोचना प्राय सुजोग पाइनी। जेतु स्थिर होइछि जीवन में ठाकुर को ग्रहण करी निजर बोध निजर भाषा दे जेतरा संभव चेष्टा करी आलोचना रखिया पाई। ए प्लेटफॉर्म रे उपस्थित बहुत ज्ञानी गुणी कर्मी माने मध्य उपस्थित अछंती। यदि किछि भूल त्रुटि रुहे तांकर महान गुण रे ताको मिले नहीं मते क्षमा करिवे। मो पूर्वरु ए प्लेटफॉर्म रे अनेक भाई माने ए विषय मध्य आलोचना रखिछंती। आपण मान समस्त अवगत। आम मानकर ए जो जीवन चर्या विभिन्न अवस्था क्रमागतिक नहीं कि आम जीवनटा को अतिबाहित करुछंती। से अवस्था को आम माने मोटामोटी बा आमर पूर्व पुरुष माने आमर शास्त्र पुराण वेद उपनिषद माध्यम रे एटा को 5 भाग रे विभक्त करा जायछि, जाको हम पंच महाजीवन बोली कहउचंती। व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रिक जीवन। एई पंच जीवन भितर समस्ते आमे धरा पड़चंती, आरि भितर आमे गति करूचंती। किंतु ये पंच जीवन जो महान उद्देश्य रही महाजीवन बोली कह जाए ता बेले बेले चिंता कले आम बहुत दूर रे तार अनेक कारण मध्य रही। जिते से पुरुषोत्तम आसंती से केवल ताकू से विषय रे
विहित भाव में बुझे दियंती जीवन कौन, जीवन उद्देश्य कौन, करणीय कौन। तो ये समस्त जीवन प्रत्येक भाव में परस्पर सहित जड़ित। जदि गोटे जीवन सफलता आसे ये पंच जीवन को से सफलता आनिबार साहाय्य करे। जदि जे कौन सी गोटे जीवन रे विफलता आसे पंच जीवन मध्य विफलगामी हुए। किंतु ये पंच जीवन भितरु व्यक्ति जीवनटा होची बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर। जन्मर जो व्यक्ति जीवनटा आमर आरंभ हुए एवं समग्र जीवनर भित्तिभूमि होची व्यक्तिगत जीवन। यही जीवन जदि त्रुटि विच्युति रहे तेबे अन्य जीवन गुड़िक मध्य तदनुरूपे अफेक्टेड हुए। तार दृष्टांत दबा मुझे भावुची वर्तमान समाज रे किसी प्रयोजन नहीं। ए जहा आलोचना करुथिले हमर प्रकाश भाईना निर्वाचन संबंधी कथा टिके इशारा दौथिले। प्रतिटी मुहूर्त रे आम माने विशेष भावे ए पंचायत निर्वाचन रो भितरुतार नमूनाटा मध्य हमें संग्रह करुचे। प्रत्येकटी ग्राम पंचायत रे बहुल भाव रे राजनैतिक हिंसा आम मानकर समग्र जीवन को आक्रांत करिछि। आज मनीष साधारण मनीष त्राही त्राही डाकुछि। जीवन नारे मनीष मृत्युर उपासना करुछि। निजे विपन्न हवा सहित परिवेश को विपन्न करी समाज और राष्ट्रीय जीवन को विपन्न करुछि। यार एकमात्र कारण होउछि आदर्श विहीन जीवन बा चरित्र विहीन जीवन। यही व्यक्ति जीवनटा जदि ठीक न हुए जदि जातीय जीवन जोटा अच्छी कस्मिन काले ठीक हो पारिबनी। व्यक्तिगत जीवन गोटे भूल पाई दरकार पड़े समग्र जीवनटा दुखमय हो जिवो। सेहिथिपाई ए निज जीवन को मापी ठीक दिगरे परिचालित करिवा पाई निर्भुल पथरे नबा पाई प्रयोजन पड़े जने आदर्शंकर। आ से आदर्श हुंती चिर निर्भुल। आ सी एकमात्र सद्गुरु आ पुरुषोत्तम। जुग माफिक प्रतिटी जुगर समय स्थान काल पात्र माफिक ए मानव जातिर सार्विक कल्याण करिया पई तांकर आगमन हुए। तेणु जुगमाफिक मानव जीवन मध्य परम कर्तव्य होछि से सद्गुरु वा पुरुषोत्तम को ग्रहण करिवा। आज ए मानव जीवन विवर्धन पाई श्री श्री ठाकुरंकर आगमन तांकर जन्म ठारू अद्यावधि तांकर दिव्य जीवन, दिव्य वाणी, दिव्य भावधारा, दिव्य आचार्य परंपरा, दिव्य लीला ये समग्र मानवर बा समग्र मानव जातिर चरम समस्यार परम निदान देछि। कोटि कोटि मनीष तांको ग्रहण करी तांकर पंच जीवन को साफल्य मंडित करछन्ति एवं तांकर ए भावधारा हजार हजार वर्ष पई बंचिबो। जहा एई तांको प्रतिष्ठित सत्संग माध्यम रे परिचालित हबो। से सत्संग प्रतिष्ठाता मनीषर सार्विक कल्याण करिया पई अनुष्ठान गढ़ी से आम भाग्यवान युक्त होती सत्संग सहित। कहीं कौ दिन से बाप मां आशीर्वाद फल दीक्षा माध्यम थरे जातिर पिता महात्मा गांधी देशबंधु चित्तरंजन दासंकर निमंत्रण रक्षा करी ठाकुरंकर दर्शन समय जहा ठाकुरंकर
जो पत्र पत्रिका माध्यम रे पढ़ी प्रश्न करी सत्संग उद्देश्य कौन ठाकुर कही सत्संग गोटे मनीष तैयारी कारखाना गोटे व्यक्ति को चरित्रवान करने व्यक्ति जीवन को चरित्रवान करने सत्संग उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन जदि नियंत्रित हुए बा व्यक्ति चरित्र जदि उन्नत हुए तेबे दाम्पत्य जीवन परिवार जीवन समाज जीवन परिशेष राष्ट्रीय जीवन सफल हो उठिबो। तेणुक व्यक्ति जीवन को अवहेला कर जातीय जीवन सफलतार योजना वर्तमान आम जा देखुचे बुझुचे प्रहलिका मात्र तार किछि माने न था। जदिओ गणतंत्र शासन भीतर आम माने अछंती राजनीतिर भूमिका अनेक किंतु राजनीति जो कूटनीति पोषण नीति जहा जहा कले प्रजार मंगल हब मानसिक शारीरिक आर्थिक सबु दिग देकी कल्याण प्रसू ही उठिबो सेटा जे आम मानक जीवन रे केते दूर चरित्रायित ही उठुची केते दूर निकटतर होईची केते दूर फलप्रद होईची आम माने समस्त अवगत। सरकारी स्तर रे अनेक मंगलमय योजना प्रस्तुत होउची किंतु एई व्यक्ति चरित्र अभाव ता समाज रे फलप्रद होई पारुनी। हम समस्ते अंगेली बहुचंती आकु ए भौतिक दुनिया रे बंचिया बढ़िया पय अनेक आमे संघर्ष करचंती अनेक प्राचुर्य भीतर थाई मध्य आजिर मनुष्य पारिवारिक जीवन रे अशांति रे दिन काटुची। पितामाता मानंकु तथाकथित एई उच्च शिक्षा रे शिक्षित होइथिबा पुत्र कन्या जो एते बड़ आशा करिक सेमानंकु शिक्षा देइथिले सेही पिला मानंको क्रूर एवं करुण व्यवहार रे आज पितामाता स्थाणु पलटिचंती। संकीर्ण स्वार्थ को केंद्र करी भाई भाई ठारू आज विच्छिन्न हो जाउची। पढ़ापढ़ी सहित सौहार्दपूर्ण संपर्क मनुष्यर नाही। आजिर तारीख रे झीटे निरापद रे रास्ता रे जिया पई उपयुक्त मनुनी। परस्पर भितर स्नेह प्रीति विश्वास भल पाइबार अनेक अभाव। समस्या भितर आहुरी बेकार समस्या मध्य रही। विज्ञान भित्तिक व्यवहार अभाव अनेक दाम्पत्य जीवन रे जो नूतन पीढ़ी मान आसुचंती आज अनेक भाव में शारीरिक मानसिक दिगर अनग्रसर। ए जाबतीय समस्या भितर मनुष्य केमिति त्राण पाइब बा समाधान पाइब तार व्यवस्था करचंती श्री ठाकुर। जा होची सर्व दीक्षा अभियान। तेणु मानव जीवन प्रथम कर्तव्य होची व्यक्ति जीवन को नियंत्रित करिया पई व्यक्ति जीवन को सफल करिया पई जीवन रे इष्ट को ग्रहण करिवा आदर्श को ग्रहण करिवा ए जीवंत आदर्श को नहीं चलीबा एटा होची परम कर्तव्य। थरे जणे इंग्रेज युवक ठाकुर को प्रश्न कले आमे तो अनेक नीति नियम जानूचु साधारण मोराल टीचिंग आम समाज रे अछि सेटा को नेकी तो आम जीवन रे चलिले अनेक किछु उपकृत हबु। ए मनुष्य पाखर कहीं निजको बिक्री करिवु जोटा आध्यात्मिक भाव रे गुरु ग्रहण करिक चलिवार जो व्यवस्था। ए प्रसंग रे ठाकुर उत्तर देइथिले ए व्यक्ति विशेष रो ओरसरु आमे जन्म ग्रहण करूछु बोली सही व्यक्ति को आमे पिता माता बोली स्वीकार करंतु। बापा मां को पाखरु आमे जन्म पाइचंती बोली प्रकृति विधानटा ही पिता हिसाब रे आमे पिता को श्रद्धा करंती बोली पितृतुल्य जो माने तांकु श्रद्धा करंती। आकु आम संविधान शिखेने कौन नियम शिखेने नियम पाई आमे नियम को पालन करूना केवल श्रद्धा भल पाइबा से मोर पिता। ठीक से ही मनुष्य पाखर जदि सुपरियर बिलव्ड थांती
सेई प्रेष्ठ को खुशी करिवार गरजरे मनुष्य अनेक नीति नियम माने आ से प्रेष्ठ पुरुषोत्तम मनुष्य तांको ग्रहण करे जीवन रे तांको भल पाई तांकर प्रदत्त नियम को जदि मनुष्य मानिकी चले ताले जीवन बहु भाव बहु ज्ञान गुणर अधिकारी हो उठिबो जीवन अनेक सामर्थ्य योग्यता सृष्टि हो ता भितरे सेहित जीवन प्रयोजन जने सुपरियर बिलप मो मतरे आमाने जी जो अवस्था अच्छी गोटे परिवार अच्छी केतबेले आमे किए कार पुओ किए कार भाई किए कार बापा किए कार स्वामी से परि किए कार माँ किए कार भौणी किए कार स्त्री किए कार झियो ए समस्तंकर व्यक्ति जीवन सार्थक सेतेबेलठु आरंभ हो जेतेबेले जीवन रे से जीवंत आदर्श को ग्रहण करिवो जीवंत आदर्श को ग्रहण न कला पर्यंत जीवन भूल ठीक विचार करि परिबो नाही तेपई ईश्वर आदर्श गुरु से आमर मापकाठी मेजरिंग रड जहाँ को देखिकी आमे मापी न आमे केते दूर ठीक अछंती केते दूर भूल अछंती ठाकुरंकर देइथिया प्रदत्त सतनाम जप करिवा भीतर देई मनुष्यर मानसिक परिवर्तन हुए भल मंद विचार करिवार शक्ति बढ़े भूल कोटा ठीक कोटा कोटा करिवे कोटा न करिवे आगो कोटा पछ कोटा अपदर कोन विपदर कोन केतबेले को मुहूर्त रे कोन करणीय गोटे गोटे समय अनेक दायित्व कोटा को मोस्ट प्रायोरिटी देवी ये जो बोधटा सृष्टि हुए मनुष्य नाम ध्यान करिवा भीतर देई ठाकुर जो महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र आम को सतनाम देइचंती एटा हम समस्त अनुभव करचंती दीक्षा पूर्वर जीवन एवं दीक्षा पर जीवन को जदि आम मिले नबा जानी परिया व्यक्तिगत जीवनटा सार्थक हबार इष्टंकर भूमिका कौन आदर्शंकर भूमिका कौन एटा व्यक्तिगत जानी परिया सेहि पई प्रयोजन प्रत्येक मनुष्य इष्टं को केंद्र करी आदर्श को केंद्र करी तांकर प्रदत्त विधान को मानी निजे चलिवा सहित परिवेश रे सेटा को संचारित कर यदि मनुष्य यही भाव रे चले जी जो स्तर अच्छी जो विभाग अच्छी जो दायित्व अच्छी जो परिवार भीतर अच्छी से क्षेत्र रे तार निज पाई तार परिवार पाई तार दश पाई देश पाई वर्तमान पाई भविष्यत पाई आसेट हो जीवो सबु दिगरे जे राजनीति क्षेत्र था शिक्षा रे था कला रे था विज्ञान था वाणिज्य था सबु दिग दे कि भरपूर हो पारिबो निर्भर करे एई इष्टंक प्रति निष्ठा भीतर दे इष्टं को जे जेमिति भल पाइबो जेमिति इष्टं प्रति निष्ठा रहबो इष्टं को अपनार करिवो से ता क्षेत्र निश्चय सक्सेस हो एथिरे कोन से द्विमत नाही निजर आधार को नेई की निजर वैशिष्ट्य को नेई की निजर भित्ति को नेई की ता जीवनटा अग्रसर हबो ही हबो मनुष्य बहु भाव रे ए वृत्ति प्रवृत्ति रे आमान छंदी हिचंती मोटा मोटी आमे समस्त जानते कामिनी कांचन आसक्त ही दुख आसे जोटा को आमे सेक्स कॉम्प्लेक्स आ मनी कॉम्प्लेक्स कहउछन किंतु जीवन जेतबेले गुरु को धरा जाए पुरुषोत्तम को वर्ण करा जाए से ही तार दिगटा बदलै दियंती बहु भाव रे अनेक वृत्ति प्रवृत्ति आम निजर शत्रु हो उठंती किंतु बेले बेले से आम मान मित्र परिणत होता जदि आम पाखर कई जीवंत आदर्श थांती जमती ठाकुर भाषा रे आम बंचिया बढ़िबार जोटा बाधा सृष्टि करे सेटा ही वृत्ति प्रवृत्ति बा रिपु आ जो सब वृत्ति आमको इष्ट स्वार्थी करी तोले से वृत्ति हेले मध्य आम जीवन अनेक समस्यार समाधान आने बोध हुए से ठाकुर दया करी आम मान को सतनाम दबा परे इष्ट कर्मर दायित्व देइचंती जहाँ को आम इष्ट स्वार्थ केमिति जानिबा बिछणार उठिले चिंता नाम ध्यान करिबा इष्टभूति करिबा सत्संग रे योगदान करिबा प्रार्थना रे योगदान करिबा सत्संग केंद्र मंदिर इष्टभूति कलेक्शन रो दायित्व उपयोजना केंद्र माध्यम रे उत्सव रो दायित्व सत्संग रो दायित्व इष्ट कर्म निज को शामिल करिबा निज को नियोजित करिबा ए करिबा भीतर देई
এই ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରେ ମଙ୍ଗଳ ଦିଗରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବିଷୟଟା ଅମୃତ ହେଇଯାଏ, କାମଟା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ନୁହେଁ ଦୋଷକର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଯଦି ହୁଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟୋଜିତ ଆମେ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ, କିଏ କୋଉ ଭାବ କୋଉ ବୋଧ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ କର୍ମରେ କେମିତି ନିୟୋଜିତ କରିଛି କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ ନା। ଏଟା ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାପାର। ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଦୂର ଚାଲିଛି ତାହା ମାପି ହବନି, କହିହବନି, ଅନନ୍ତ, ଏ ପଥ ଅନନ୍ତ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସାଧନାର ସାର୍ଥକତା ହଉଛି ଏଇ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। ଆଉ ଯୋଉଠି ଗୁଣ କରାଯାଏ ସେଇଠି ସେଇଠି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ ଜୀବନରେ। ସିଏ ଯଦି ଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସ ନା, ସବୁ କିଛି ଫେରି ଆସେ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତି ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ଜିରୋ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମଣିଷର ଆସେ। ଯାଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୈଧ ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେମିତି ସୁପ୍ରଜନନ ହବ, ପରିବାର ଉନ୍ନୟନ ହବ, ସମାଜର ଉନ୍ନୟନ ହବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନୁଲୋମ ସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା, এইটা ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ, ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଆମମାନେ ଏକକ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖି ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭରସା କରି এই ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। ଠାକୁର ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁସ୍ଥ ନେଲି, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ବିବାହ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପରମିଶନ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଯେହେତୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଗୋତ୍ର ବିବାହ ହବନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ ଜାତିରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଆମର ମୋଟାମୋଟି ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ର ବହୁ ଭାବରେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିଲିନି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରର ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅ ସହଧର୍ମିଣୀ, ବିବାହ କଲି। ବୟସର ଡିଫରେନ୍ସ ମୋଟାମୋଟି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ମାଫିକ 6-7 ବର୍ଷ ଯାହା ରହିଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିବାହ ପରେ ମୋ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ, ଏଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର। ପିତୃଭକ୍ତି, ମାତୃଭକ୍ତି, ଇଷ୍ଟଭକ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି, এটা ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର। ମଣିଷ ଯଦି ମାନିକି ଚାଲେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଢି ବାଇ ପିଢି ଚାଲିବ, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଫିଲ୍ଟରେସନଟା ଆସିବ। ଏକା ଜୀବନ ସବୁ କିଛି ହବନି। ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଅଲୌକିକତା ଚାହାନ୍ତି, କିଛି ନ କରିକି ଖାଲି କିଛି ମିଳୁ। ଅନେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମର ଜୀବନ, ଆମ ରକ୍ତ ଭିତରେ, ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନରେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ କନସିଭ କରିହବନି। ଖାଲି ଭଲ ପାଇକି ମାନି ଚାଲିକି ଜୀବନଟା କଟୁ। ଯାହା ଜନରେ ଶୁଣୁଥିଲି ପୂଜ୍ୟ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ବାପାର ପୁଅ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଠାକୁର ଠାକୁର ହଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଠାକୁର ହଉଛି, ତେବେ ହିଁ ବୁଝାଯିବ ଠାକୁରତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଠାକୁର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁ ଯେତେ ବାଧା ବେଦନା, ତୁମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୋର ସାଧନା। ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁ, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇକି ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି। ଏଇ ଭାବ ବୋଧରେ ମୋ ଜୀବନ ଯାହା ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମାଫିକ ସେଟା ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟଭୂତି ପାଖରୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେତେ କପଟତା। ମୋର ଗୁରୁ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିବେଦନ କରୁଛି ତ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଆହାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣଟା କ'ଣ, ସେଉଠୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରରେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭକ୍ତ ପାଉଁଶ ଦେଲା ଭଳିଆ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମଣିଷର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାର ପରିମାଣଟା କ'ଣ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସଚେଷ୍ଟ ରହିବା। ଆରି ଭିତରେ ତ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢେ, ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ବଢେ। ନ କଲେ ଚୁପଚାପ ବସି ଯେତେ ମୁଖ୍ୟ ଜାନେ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଛାଇ ହେଇଯାଏ।
ଅନେକ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଯଦି ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଗରେ ସେଟା ଯଦି ବାସ୍ତବାୟିତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଙ୍କି ଦେଲେ। ଯୋଉମାନେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରି ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ହଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ ଓ ଅନୁସରଣ ଭିତର ଦେଇ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାରରେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଆନନ୍ଦ, ପିତୃଭକ୍ତି, ମାତୃଭକ୍ତି, ସଦାଚାର ପାଳନ, ବୈଧ ବିବାହ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରିମାଣ ସେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ ତୃତୀୟ ଜେନେରେସନ ଆମେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଠୁ ବଡ ପ୍ରମାଣ କଣ? ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନକୁ ମାନିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଟା ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଛି। ସେଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ପିଲା ଆଜି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳମୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତିର ପ୍ରଚଳନ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସେଇ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ କର୍ମରେ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି? ଏଇ ସହଜ ସରଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଜୀବନର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ଏଇ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିବାନନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାଙ୍କର ଜେଜ ଯେ ହରିନନ୍ଦନ ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ, ମଦ ମାଂସରେ ଦିନ ବିତୁଥିଲା। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେ ଜାଣେ ଜଣେ ରୀତିକ ଦେବତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରୀତିକ ଦେବତା ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଟିକେ ପାର୍ଟି ଅଛି, ପରେ ଆଲୋଚନା ହବ। ଏମିତି ଏଇ ଦୀକ୍ଷାଟା ମଣିଷ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ସେମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ନନ୍ଦୀ ଗୋପାଳ ଦେଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେ ହାର୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଅନେକ କିଛି କେସ୍ ଖାଇଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭିଣୋଇ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପ୍ରେରଣାରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରା ମଧ୍ୟ ପଡିଛନ୍ତି, ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବାର ଅଭାବ ନାଟନ ହେଇଛି, ଆଶ୍ରମ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଅଭାବ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ମୋଟାମୋଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ଏସି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିବାର ପରମିଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, 92 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ରହିକି ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିକି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ସେଇଠି କଟିଛି। ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ମୂଳରେ ଅଛି ଦୀକ୍ଷା। ଉତ୍ପଳ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ତାରି ମୂଳରେ ରହିଛି ଦୀକ୍ଷା। ରାମଶଙ୍କର ସିଂଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଡ କାହାଣୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳରେ ରହିଛି ଦୀକ୍ଷା। ହେମକବି ଆଜି ବିରାଟ କବିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳରେ ରହିଛି ଦୀକ୍ଷା। ଏ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର କଥା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ଦୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବ ଜୀବନ ଏବଂ ଏବେକାର ଜୀବନ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କଣ। ତା ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦୀକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସଚେତନ ହବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ରୋତରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆମ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇ, ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ, ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ମହାନ ଭାବଧାରାକୁ ତୋଳି ଧରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମର ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଜୀବନକୁ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇକି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ସେଇଠୁ ପାଇବା। ଉଦାହରଣ ଅନେକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଇଷ୍ଟେ ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା, ମନ୍ତ୍ରେ ଚେତନ ମନ, ଇଷ୍ଟଭୂତିରେ ଦୀକ୍ଷା ଚେତନ, ସେବାର ଚେତନ ଧନ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଚେତନଶୀଳ ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ। ଆମମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପରବା ନାହିଁ
तांकर विधान अछि आचार्य परंपरा हम पाखर आचार्य देव अछन जीवन अनेक सुरक्षित जेते बाधा विपत्ति आसु सबु को अतिक्रम करिकी आमे शांति पाइबा से कौशलटा ठाकुर हमको सिखैछन सेति आमे गर्वित परम पितांकर संतान जय गुरु।